जों तामिलनाडु हायदांनो मुसुं ना वेस्ट बेंगल हायदांनो मुसुं जों तिप्रासारक चिन फिउचार बागै दातिन डिसाइड मा खालायनाय কারণ থানায় 4 তারিখ পরে ওয়েস্ট বেঙ্গল আজকে বুলাই তকলাই পোলিং এজেন্ট পুলিশ নি বসকানো বুখা মার্ডার রংখা নক হুক সকসা লাইখা আউট কাহাম কালচার এবল जों আরো হতে কোন সিনথাইমেয়া আবন উল্টা দিকে তামিলনাডু নাইদি তামিলনাডু মাইন্ডসেট বড় বুলাইয়া তকলাইয়া মতিনতে বড় ওয়ালাই মানো স্পিচ রগর রিউই ওয়ালাই মানো পার্টি ভার্সেস পার্টি খালাই মানো তেহন বুলাই তকলাই বুনি নক সকসানি আতে হাইবং আরো মাইন্ডসেট করি আতে হাই কালচার করি जों তামিলনাডু হতেনো সোलोंथाय কারণ তামিলনাডু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টেট তাবুক ব ইন্ডিয়ানি বরক ন মিড ডে মিল স্কিম যে তাবুক গভর্নমেন্ট চালু দङ অল ওভার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্কুল লগ বং হইতেছে ফাইবাব বড় 1920 ন বংনি কর্পোরেশন স্কুল নি আন্ডার ন বড় আবু ফার্স্ট স্টার্ট খাইমানি চেন্নাই নি কাইসা স্কুল আবন পরে 1956 নুকজাখা কে কামরা সিনি বং আরন চিফ মিনিস্টার বাবন তেও তরিখা ওয়ারিখা আ মিড ডে মিল স্কিম ন কারণ গরিব চরাই রব মাইসা না হিনি মাংখা হিংকে বড় ফাইও হিংকে স্কুল ফাইকে পরিজাকতিঙ্গ কিসালে পরিজাকতিঙ্গ হিংকে আরন হইতে বং লিটারেসি রেট অনেক গোবাং 8 করোড় বড় ফানো বং ওর 82-83% বং লিটারেসি রেট অনেক গোবাং ন হিমানো হিংকাই আবন পরে 1982 ওখানে এমজিআর হিনি চিফ মিনিস্টার মানে অনেক ফেমাস পলিটিশিয়ান না সেকাং সিনেমা অ্যাক্টর টমানি অনেক ফেমাস লিডার ব আ মিড ডে মিল স্কিম রনো তেব তরিখা হিংকাই 1995 আছে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আবনো এপ্লাই খাই অল ওভার ইন্ডিয়া ব যে ত্রিপুরাও তো উড়ো তেব লেউই ফাইকা হিংকাই তেব বংনি তং সেলফ হেল্প গ্রুপ বং আরন স্টার্ট দङ 1989 দগনো মাহালির তীর্থর abong ka international fund for agricultural development aboroni by boro collaboration khai abon boro self help group rong no khaisika bank rok borok already bank ni account rok link khaijak abo to tabu se phai boro afro no 89 nogo 90s rogono borok developing jabong self help group hinkai tebo tongu je ek taka maisar mani apke to 2013 jailalita khaimani tag rajasthan thun odisha thun nin karnataka দিল্লি রগব আতিকে মাইসারু 1 টাকা ব নং মাইসার মানো আবো জাইলাল তো স্টার্ট খাইমানি চেন্নাই নি সিমি তামিলনাডু ইনকাই তেব নুকজাগো যে হসপিটাল কাহামবং অর जों তো এপ্রো র সাইমানো আবটিকে কাহাম খাবা আছে বরনি পাবলিক যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল কাহাম খাইকা বড় বিথি যে মান ঠক খাইমান আবর খাইকা অনেক কিছু সোलोंथाय তাই বংনি ইকোনমি তো তেই তো অনেক কাহাম বড় ম্যানুফ্যাকচারিং গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার বং আর যত কোম্পানি তং কিয়া थुन टयोटा थुन जे कोरियन जापानीज जतन बं आरो दङ हिंकाय ताई टेक्सटाइल बर अनेक काहाम हिंकाय एडुकेशन तो काहाम न ताई आईटी रब कोम्पानी अनेक बां बं अर हिंकाय आसक डेभलप सोसाइटी आसक डेभलप कालचार हतेसे जों सोलोंथाय जे जों एडिसिओ जों बुलाय तकलाय मानि जों जाति गुस्तिनो नालेमे अंग नक हुक सकसा लाइका नक हुक सोबाय लाइका बुलाय तकलाय लाइका एरें एरें केस रिजाखा आबन परे हिंकाय आसक जे हामियानो सोंयावै वेस्ट बेंगल हते सोंयावै जों तामिलनाडु हते सोलोंथाय जों वानसुं नायखाय आसक डेभलप स्टेट हते सोलोंथाय बं आरो कायसा जों बाय सिमिलारिटी दं बर रिजनल पॉलिटिक्स बर सबसमय रिजनल पार्टी न बर दामरिउ चीनर बता रिजनल पार्टी दङ आ रिजनल पार्टी न जों ते बदे काहामके तलांगमान आबसे जों साइतुना नांनाय कारण रिजनल पार्टी कायसा स्ट्रंग रिजनल पार्टी दंखाय आ स्टेट बो डेभलप मान हिनै तामिलनाडु फोरोंनिका साउथ नि अनेकटा स्टेट न दङ रिजनल पार्टी रो बर फुनुरिका जे आबो बायबो डेभलप मानो के माइंडसेट टने मैटर खायो बं आरो इंडस्ट्री आसके बांगो माइंडसेट काहाम ओडिसा रगबो समुद्र गाना न बंबो समुद्र गाना न तेन ओडिसा वासे बांगया ताब किसा बां फाइकना तेन तामिलनाडु सक बां मायको इंटरनेशनल लेवल बर थांजाक ताबो किसिम बं हते सोलोंथाय हिनि आं जे वान संनाय माता ताक तो बीसी इलेक्शन बो फाइका बीसी इलेक्शन मियाव न 9 तारिखो इलेक्शन कमिशन साखलायका जे वीडियो रक न जे पोलिंग स्टेशन नायदि ताई फर्दर इंस्ट्रक्शन दिजाखा के आं आबन वान सगो वेस्ट बेंगल नि हते सोंयाबै फाइदि जों तो तामिलनाडु हते सोंलायनो तामिलनाडु नि पॉलिटिक्स तामिलनाडु कल्चर नि हते कुनु बुलाय तकलाय करिखाय काहाम करं जे तंगमानि मिलिलाय तंगानि थानसाके तंगानि के आसनो कक किसा लखा आन्ना कार्दि आनि कक साथानि जाया तंखाय इनके काहाम करं तंबादि हामबाय।